Low cost na nacho style na barato, lami og karendisado na malingaw ang imong friends og pamilya. Then save this video for your next cooking hack. Hey guys, come with me kay magluto ta og holiday spicy corned beef nacho style. And by the way guys, mo din atong ingredients. On a hot pan, butangan nato og gamay ra jung mantika. Then atong lutuon ang star of the show, ang holiday spicy corned beef. Then guys, basta holiday, all beefy, meaty, linamnam. Then guys, ato na siya i-make sure na mag-brown siya gamay. And once ma-brown na siya, may ano yung dagway, it's finally cooked na jud. Then ato nang i-plating. Then we are using here corn tortilla chips, very barato and swak sa budget. Then imong ilunod ang kamatis ug ang bombay. Next kay ang minced cucumber para sa healthy gamay ang atong nachos. Next ato nang ibutang ang naluto na daan na holiday spicy corned beef. Next ato butangan og cheese whiz. Then ang final step guys, atong butangan og mayonnaise. And that's it guys. This is our version of holiday spicy corned beef nacho style. Perfect ni siya sa barkada, pampamilya, o even sa imong workmates. So what are you waiting for? I-try mo na, and salamat sa pagtanaw!